حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان نہیں دے سکتا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کا آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی ناکامی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ کسی پہ مسلسل پہرا دینے سے اگر کوئی اپنا بنتا تو دنیا میں اتنے لوگ یوں ہی نہیں بچھڑ جاتے۔ جو تمہارا اپنا ہے وہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بھی تم کو پہچاننے سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، اور نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں کوئی زوال نہیں۔ ایک ایسے شخص کی وجہ سے غمگین ہونا آپ کی حماقت ہے جو اپنی زندگی خوشی سے گزارتا ہے۔ نصیب کے ادھورے قصے اور نصیب کے ادھورے حصے، جب اللہ کن فرمائے گا تو سب خود بخود پورے ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور یہی حقیقت بھی۔ تم مت کھولنا میرے ماضی کی کتابوں کو، جو تھا وہ رہا نہیں اور جو ہو کسی کو پتہ نہیں۔ وہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں ہے بلکہ ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہمیشہ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ جن رشتوں میں تمہارے احساس کی قدر نہ ہو وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خواہش تھی بہت جلد جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انعام آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اس دنیا میں اجنبی رہنا ٹھیک ہے، لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں اپنا بنا کر۔ اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو پھر ملاقاتیں جنازوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگے روشنی کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتا ہے کہ جو بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ خوشی کے وقت تو سب ساتھ دیتے ہیں، غم کے وقت صرف اللہ ساتھ دیتا ہے۔ کچھ وقت اور اوقات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ بھی نہیں بھولتا۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار دوسروں کو نہ دیں۔
हो सकता है कि उनके पास स्याह रंग के सिवा और कोई रंग ना हो। मुनाफिकों के दुश्मन नहीं होते, दुश्मन उनके होते हैं जो हक की बात करते हैं। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। हमेशा किस्मत खेल नहीं खेलती, बाज़ औकात इंसान इंसानों से खेल जाते हैं। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो जाएं तो आदमी गुमराह हो जाता है। वक्त की तेज रफ्तार सिखाती है, बताती है, दिखाती है, मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। खामोशी को समझना सीखो, क्योंकि टूटे हुए लोग लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। अपने वालिदैन की हाथों को पकड़कर रखो, किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना यकीन ज़रूर रखें, हम जो खो देते हैं कुदरत उससे कहीं बेहतर हमारे लिए चुन कर रखती है। आजकल ज़िंदगी उन लोगों की रंगीन है जो रंग बदलना जानते हों। जब आपको यकीन हो जाए कि सामने वाला बदल गया है तो बेहतर यह है कि आप भी सुधर जाएं। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत होते हैं। मायूस नहीं होना, सब्र रखना, उस रब से दुआ करना, देखना वह रब ऐसे मोज़ेज़े करेगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। दुआ किसी को तख्त दिलाती है और किसी की आह हुकूमत छीन लेती है। जिस तरह नींबू की एक बूंद हज़ारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह इंसान की अना भी अच्छे से अच्छे रिश्ते बर्बाद कर देती है। आप चाहें कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, सबसे पहले आपका नसीब आता है। अगर खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो, यही दीन का खुलासा है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनमें आंखें नहीं दिल रो पड़ते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और नहीं जान सकते हैं कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, एक दिन ढल ही जाती है। जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझना छोड़ दो। मुस्कुराना और खामोश रहना दुनिया की दो ताकतवर हस्तियां हैं, और फिर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह उन तरीक़ों से मोजज़े भेजता है जिनसे दुआएं भी बेखबर हो जाती हैं। दर्द सबके दिल में है, फ़र्क यह है कि कोई लिख रहा है और कोई पढ़ रहा है। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। अपनी खुशियों की हिफाजत करो, सबको सब कुछ मत बताओ। नज़र सच में होती है और यह बहुत बुरी होती है। किसी से इतनी नफ़रत न करो कि कभी मनाना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि तन्हा जीना पड़े तो जी न सको। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। याद रखें कि इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक,
सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। धोखा है, एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफ़र वापसी का है। इंसान की तारीफ से ज़्यादा उसकी खामियां उसे हुनरमंद बनाती हैं। किसी की खुशियों में शरीक होने से उसकी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा ज़रूर रखें कि जो आपको खोएगा वह एक दिन ज़रूर रोएगा। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, गलत बात पर गुस्सा आना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। जब तुम बग़ैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आ जाए। लोगों की पसंद तो बदलती रहती है।